हाँ प्रभु को बहुत नाम गौरव हो मोर कृष्ण भाई भाई भौणी मैंने आ प्रभु आपण को बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु दया करंतु अनुग्रह करंतु आ विशेष कृपा करंतु आशा प्रिय लोक मैंने आज संदेश आम जीवा प्रिय लोक मैंने आम प्रथम करंती 10 तार 31 जदि पढ़ा प्रिय लोक मैंने देखु प्रथम करंती 10 31 अतएव तुम मैंने भोजन कर कि पान कर अबा जहाँ किछि कर ईश्वर को गौरव निमंते सबू कर प्रिय लोक मैंने आज आम भोजन करूँ बा पान करूँ बा जो काम करूँ आम ईश्वर को गौरव करबार प्रिय लोक मैंने आम जीवन जोटा काटुचु जो जीवन आम काटुचु ईश्वर को गौरव जीवन आम काटबार आम लाइफ आम जहाँ करूँ आम उठवाटा हो बसवाटा हो आ जो काम करवाटा हो जोटा है एटा ईश्वर को गौरव दूची ना एटा आम परीक्षा करबा पड़ो आम लाइफ रे प्रिय लोक मैंने केते लोक मन इच्छा जीवन काटुछंती प्रभु को जानिकी मध्य से माने प्रभु को गौरव न पाइला माने कार्य जाग करूछंती सेटा बहुत दुखर विषय प्रिय लोक मैंने नाई प्रिय लोक मैंने आम जहाँ किछु करी वाक्य किस लिखा है अतएव तुम मैंने भोजन कर कि पान कर माने जोटा खाऊच जोटा पिउच जा माने भोजन कर पान कर बा जहाँ किछि कर तीनोटी विषय भोजन पान जहाँ किछि कर ईश्वर को गौरव निमंते सबू कर पड़े लिखाई आम जो विषय आम करूँ सबू विषय रे ईश्वर को गौरव होचे ना नहीं एटा आम परीक्षा करबा पड़बो बुझल ना प्रिय लोक मैंने एवं आम प्रभु को विश्वास करूँ आम जो चोरी कम जो करूँ से ईश्वर को गौरव देव कि देव ना आम जदि प्रभु विश्वास करूँ बोल कहूँ आम सत्यता रहा एका ईश्वर को सेटा गौरव आम जब प्रभु विश्वास करूँ बोल कहूँ इे आम मद पीऊँ केतटा क्रिश्चियन मान मदुआ क्रिश्चियन मान अच्छा बुलुआ क्रिश्चियन मान अच्छा पुड़िया खाओ क्रिश्चियन मान अच्छा से कार्य द्वारा प्रभु को गौरव मिलूँ कि नाई प्रिय लोक मैंने जो माने कि पवित्र भाव में रोचंती सेमानक द्वारा प्रभु को गौरव होची जो माने कि पापर जाऊना अपवित्रतार जाऊना मंदतार जाऊना हाँ सांसारिक अभिलाष जाऊना माने वाक्य लिखाई ना प्रथम जोहन 2:15 आम देखिपर माने शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष लौकिक गर्व यहाँ जाक प्रभु को पितांगठार आसने यहाँ संसार आसी प्रिय लोक मैंने सेमती एका यही प्रकार जो आम भर थी बोले आम यही कार्य द्वारा प्रभु को गौरव आम पाइपर आम जो नम्र हेबा आत्मिक फल जाक फलिबा प्रेम शांति दीर्घ सहिष्णुता परोपकारिता भद्रता नम्रता आत्म संयम पवित्रतार फल नम्रतार फल आ विश्वासर फल जो आम फलिबा सेटा प्रभु को महिमान्वित आसब प्रभु को गौरव हेब से आम जहाँ कि कर आम खाइबाटा हो कि खाइबा जगार मध्य प्रभु गौरव गौरव आसबार अच्छे आम पीला बेले मिशा प्रभु गौरव अच्छे आम जो काम कले जहाँ कि कले प्रभु गौरव गौरव आस सबू ईश्वर को गौरव निमंते सबू कर ईश्वर को गौरव पाई आम सबकि करबार प्रभु बहुत नाम गौरव जब आम देखा कलसीय 3 तार 17 जो देखा लोक मैंने कलसीय 3 तार 17 देखो ये किस लिखाई कलसीय 3 तार 17 देखु आ वाक्य कि कर्म तुम मान जहाँ कि कर से सब प्रभु जीशु नाम करी ताहांको द्वारा पिता को ईश्वर को धन्यवाद दियो देख लो ना प्रभु को बहुत नाम गौरव देख आ वाक्य कि कर्म तुम माने जहाँ कि कर माने आमर कथबार्ता हो कि आमर वाक्य कि आम आम करवा कम आम केमती कौन करवा देख समस्त प्रभु जीशु नाम करी माने सबकि प्रभु जीशु नाम करी माने ताहांको द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद दियो सबू कम जीशु को आम रखिकी से कम आम पिता को धन्यवाद देवार अच्छे कौन माने आमे आमे एमती काम जदि आम करूँ नहीं कि आम भूल काम जब करूँ आम जीशु को पाखे रही पार्बू कि रही पार्बू नहीं प्रिय लोक जदि आम भल काम करवानी देख ये समस्त प्रभु जीशु नाम करी प्रभु जीशु नाम सब काम करवा अच्छे कौन कौन वाक्य कर्म वाक्य हो बा कर्म हो जीशु नाम बोले कहले कौन जीशु ग्रहण कलिया भाया जीशु माने स्वीकार कला बेला काम करबार अच्छे तापर जो से काम द्वारा आम पिता को ईश्वर को धन्यवाद देवार अच्छे हालेलुया बुझल ना प्रिय लोक मैंने से आम भल काम करवा उत्तम काम करवा श्रेष्ठ काम करबार अच्छी उन्नत काम करने प्रभु माने मते आपण को बाछन प्रिय लोक मैंने श्रेष्ठ काम कर जगतर ज्योति प्रभु कौन कहले तुम माने जगतर ज्योति कहले प्रिय लोक मैंने आमको अंधकार कार्य आमको मुक्त करी से ज्योतिर्मय राज्य आमको माने परिवर्तित कले आमको ज्योति कले प्रिय लोक मैंने आम ज्योतिर आचरण करार अच्छे प्रभु को बहुत नाम गौरव हो जब आम देखा प्रिय लोक मैंने गीत संहिता 19 तार 14 जब देखा देख
गीत संहिता 19 तार 14 देखंतु किस लिखा है 19 तार 14 हे सदा प्रभु मोहर शैल्य मोहर मुक्तिकर्ता तुम दृष्टि रे मो मुखर वाक्य और मोर अंतकोण ध्यान सुग्राह्य हो देखल ना माने दाऊद ये कौन कौच पुणी हे सदा प्रभु मोहर शैल्य मोहर मुक्तिकर्ता सदा प्रभु को से कौन कला से शैल बनाइला माने पत्थर बनाइला मुक्तिकर्ता बनाइला तापर कौन तुम दृष्टि मो मुखर वाक्य परमेश्वर को दृष्टि रे हमर मुखर वाक्य हमर पार्टीर जो वाक्य बाहर मो अंतकरण ध्यान सुग्राह्य हो मोर अंतकरण मध्य तुम पाखे सुग्राह्य हो आज आमर मुखर वाक्य केमती अच्छे प्रिय लोक मैंने कृषित वाक्य कहूँ कि शुद्ध भाषा कहूँ कि आम क्रिश्चियन होगी आम अपवित्र भाषा कहूँ कि प्रभु को सुग्राह्य होबार अच्छे आमर कथबार्ता हो कि आमर कार्य हो कि प्रभु को ग्रहण करने योग्य आमर थीबार अच्छे प्रिय लोक मैंने देख कईन हेबल दुई लोक बलि देले कईनर बलि प्रभु स्वीकार कले नहीं कौन पे स्वीकार कले नहीं तार जीवन ठीक नथिला कईनर जीवन ठीक नथिला से परिपूर्ण दशमांश देला नहीं प्रिय लोक मैंने से हेबल जीवन ठीक थिला से उत्तम माने बलि देला से प्रभु स्वीकार कले से प्रिय लोक मैंने खाली आम चर्च जाकि दशमांश खाली देदेले हेब नहीं आमर जीवन ठीक थिला प्रभु ताहा ग्रहण करबे जोटा हो आम जीवन ठीक थिला एका गॉड विल एक्सेप्टेबल आवर ऑफरिंग्स आमर जो दान हो कि आमर दशमांश हो आम ठीक थिले एका आम पवित्र थिले एका किस पुणी तुम दृष्टि रे मो मुखर वाक्य मोर जो कथा आउ मोर अंतकरण ध्यान सुग्राह्य हो मोर अंतकरण ध्यान मुखर वाक्य अंतकरण ध्यान सुग्राह्य हो माने ग्रहण योग्य हो बोलिकी ये गीत रचक दाऊद कहते प्रभु पवित्र नाम गौरव हो से आम जीवन को परीक्षा करार आमर मुखर वाक्य ठीक अच्छी ना नहीं आमर अंतकरण माने अंतकरण ध्यान सुग्राह्य होची ना नहीं एटा आम परीक्षा करवा सेपरी करवा मुखर वाक्य ठीक करवा अंतकरण ध्यान मध्य परमेश्वर को सुग्राह्य भाई आम करार प्रभु पवित्र नाम गौरव हो जदि आम यात्रा पुस्तक 20 तार 7 पदरे पढ़ा देखंतु यात्रा पुस्तक 20 तार 7 रे आम पढ़ी पारबा कि सेठी देखंतु लिखा है तुम्हें आपना सदा प्रभु परमेश्वर को नाम मिथ्यारे नेब नाई जेहेतु जे कई ताहांकर नाम मिथ्यारे निए सदा प्रभु ताको माने निरपराध गणना करेंगे नहीं देखल ना किस लिखा है प्रिय लोक मैंने तुम्हें आपन सदा प्रभु परमेश्वर नाम मिथ्यारे नेब नहीं प्रभु को नाम आम मिथ्यार केत लोक व्यवहार करम क्रिश्चियन केत लोक आम क्रिश्चियन कहीकि सदा प्रभु को नाम को व्यवहार करी से मिथ्या कहीकि पैसा अर्जन कर लोक पैसा अन्य जो जिनस जाक सदा प्रभु नाम रे मिथ्यार नेब नहीं तुम बुझल ना मिथ्या कथा कहब नहीं तुम प्रभु को विश्वास करके तुम मुखर कथार मिथ्या आसबार नहीं केबे मिसा जदि मिथ्या आसब नहीं कि देख मिथ्यार नेब नहीं जेहेतु जे कई ताहांकर नाम मिथ्यार निए जे तांकर परमेश्वर को नाम मिथ्यार नेब सदा प्रभु ताको निरापद गणना करेंगे ना माने से निरापद रही माने तार अर्थ किसटा से माने विपद रे अच्छी तार अर्थ जो माने कि सदा प्रभु नाम रे मिथ्यारे नौचंती बारंबार मिथ्या कथा कहउचंती से माने विपद रे अछंती तार अर्थ एटी किस माने निरापद बोली गणना करबे नै बोले विपद बोली गणना करबे बुझले ना सेतबे से विपद रे अछि सेतबे हम जागरूक रहिबा छि प्रिय लोक माने माथ्यू 6 तार 9 रे जदि पढिबा देखंतु माथ्यू 6 तार 9 6 तार 9 पद रे देख केते भल विषय लिखा है पढ़ी पारिबा देखंतु अतएव तुम माने यही प्रार्थना करो हे आम मान स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो देखल ना तुमर नाम पवित्र बोली मान्य हो तार आमर प्रभु किए पुणी पवित्र बोली मान्य हो आमर प्रभु किए पुणी पवित्र तांकर नाम कौन पुणी पवित्र आमे से केमती रहिबार छै आज पवित्र होइके रहिबार छै बुझले ना तांकर नाम कौन पुणी मान्य हो पवित्र रूप में मान्य हो बुझले ना किस लिखा है तुमर नाम पवित्र बोली मान्य हो आमर आमे मिसा जीवन आमर जीवन मिसा पवित्र भाव रे रहिबार अछि बुझले ना आम सदा प्रभु पवित्र तांकर संतान आम माने हेचु आम मिसा पवित्र भाव रे रहिबार अछि प्रभु पवित्र नाम रे गौरव हेउ कलसीय 3:8 जदि पढ़िबा देखंतु कलसीय देखंतु
କଲସିୟ ଆମେ 3:8 ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ରତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତୁମକୁ ହଉ ବା ମୋତେ ହଉ, ଆମେ ପବିତ୍ରତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। କଲସିୟ 3:8 ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧ, ରାଗ, ହିଂସା, ନିନ୍ଦା, ମୁଖର କୁର୍ଷିତ ବାକ୍ୟ ଏସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ବୁଝିଲେ ନା? କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? କ୍ରୋଧ ଆଉ ରାଗ ଓ ହିଂସା, ନିନ୍ଦା, ମୁଖରେ କୁର୍ଷିତ ବାକ୍ୟ ଏସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। କ୍ରୋଧକୁ, ରାଗ, ହିଂସାକୁ, ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଖରାପ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଏସବୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଏଫେସୀୟ 5 ତାର 3-5 ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଫେସୀୟ 5:3-5 ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଭିଚାର, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚିତା କିମ୍ବା ଲୋଭ ଏସବୁ ନାମରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଉ, ତାହା ସାଧୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନୁଚିତ। ପୁଣି କି ପୁଣି? ବ୍ୟଭିଚାର, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚିତା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା କିମ୍ବା ଲୋଭ ଏହିସବୁ ନାମରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନ ପାଉ। ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ତୁମର ନାମ ନଥାଉ। କ'ଣ ପାଇଁ? ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, ଲୋଭ, 3ଟି ବିଷୟ ନ ପାଉ, ତାହା ସାଧୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନୁଚିତ। ଆମମାନେ କିଏ? ପୁଣି ସାଧୁମାନେ। ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଅନୁଚିତ, ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ। ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଆମେ ଯଦି 4 ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଏପରି କୁର୍ଷିତ ବ୍ୟବହାର ବା ଅସାର କଥା ବା ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ହେଉ, ବରଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉ। ଦେଖିଲ ନା? ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆଉ କ'ଣ? ଏପରି କୁର୍ଷିତ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ଅସାର କଥା ବା ପରିହାସ ମାନେ କିଛିରେ କେଲି ହେବାଟା, ପରିହାସ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ହେଉ, ବରଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉ। ମାତ୍ର ଆମେ ଏସବୁ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ପୁଣି? ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, କୁର୍ଷିତ ବ୍ୟବହାର, ଅସାର କଥା, ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ହେଉ, ବରଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି। 5 କାରଣ ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଜାଣ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବା ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଲୋଭୀ ସହିତ ଦେବପୂଜକ ଏମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପୁଣି କ'ଣ? ପୁଣି ମାନେ ଦେବପୂଜକ। ପୁଣି ଲୋଭ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ? ଦେବପୂଜକ। କି ପୁଣି ତୁମମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନମ୍ବର 1 ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଦୟାର ସାଗର, ପ୍ରେମର ସାଗର, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ନେଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି, ନେଇକି ସେ ତାକୁ ସିନା କ୍ଷମା କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ପୁରା ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ମିଶା। କେତେ ଚାଲାକି ମା ନମସ୍କାର ତୁମମାନଙ୍କୁ। ବୁଝିଲ ନା? ତୁମକୁ ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ମିଶା କମ୍ ଆଗା, ନାନ୍ଦି ଆୱାର୍ଡ଼, ପାଣ୍ଡି ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଦେଲେ ମାନେ ସେଇଟା ମିଶା କମ୍ ଆଗା। କେତେ ଲୋକ ବ୍ୟଭିଚାର ଆଡ଼ କରିଦେଉଥିବେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ। ସେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସିନା ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ, ଆମକୁ ଯୀଶୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆରେ ବାବରେ ବାବୁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଏକ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ତୁମକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ବାଇବେଲରେ? ସେଟା ତୁମକୁ ନିଜେ ଗାତ ଖୋଲି ଅଛ ତୁମେ। ଏଠି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି? ବ୍ୟଭିଚାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ? ପୁଣି ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅପବିତ୍ରତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଲୋଭୀ ଯେଉଁମାନେ ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମାନେ ସେ ତ ଦେବପୂଜକ, ସେମାନେ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ତୁମକୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୂଜା ମରିକି ମାଳ ପକାଇକି ମାନେ ସେଇଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଅଛି ବୋଲେ ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲା ସହିତ ସମାନ। ବୁଝିଲ? ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ କି ଏମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ନା? ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା, ଅଶୁଚିତାକୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବା, ଲୋଭ କରିବା, ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକ ବୁଝିଲେ ନା? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଅ ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାରରେ,
ଅଶୁଚିତେ ମାନେ ଅଶୁଚି ମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀରେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେବ ପୂଜକ ସହିତ ସମାନ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବ ପୂଜକ କଲା ଭଳିଆ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲା ଭଳିଆ। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଏମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ କେଉଁଠି ଯିବେ? ସିଧା ନରକ ଏକା, ସିଧା ନରକ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ମୁଁ କହୁନି ସେଇଟା, ବାଇବେଲ କହୁଛି। ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଲୋକ, ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ କରିବା ଲୋକ, ସେମାନେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମିଶା ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21:8 ମିଶା ଲେଖା ହେଇଛି। ବ୍ୟଭିଚାର ଅଶୁଦ୍ଧାଚାର କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏଟା ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଟା ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ, ପ୍ରକାଶିତ 21:8। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏଫିସିଓ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଏଫିସିଓ 4 ତାର 29-32 ଯଦି ପଢ଼ିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମମାନେ ମୁଖର କୌଣସି ମାନେ କୁବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତି ନ ହେଉ, ବରଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ଠାଜନକ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତି ହେଉ, ଯେପରି ତାହା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପକ୍ଷରେ ହିତଜନକ ହୁଏ। ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖର କୌଣସି କୁବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତି ନ ହେଉ। ଖରାପ ବାକ୍ୟ ଆମର ପାଟିରେ, ଖରାପ କଥା ବାରବାର ନାହିଁ, ବରଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କମ୍ କଥା ହେବାଟା ଭଲ। ନିଷ୍ଠାଜନକ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତି ହେଉ। ନିଷ୍ଠାର ବାକ୍ୟ, ଭଲ ବାକ୍ୟ ଆମର ପାଟିରେ ବାହାରୁ, ଭଲ କଥା ବାହାରୁ ଆମ ପାଟିରୁ, ଯେପରି ତାହା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପକ୍ଷରେ ହିତଜନକ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହର ବାକ୍ୟ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ା ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ, ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି ମନ୍ଦ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ ହୋଇଅଛ, ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଦିବସ ପାଇଁ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ ହେଇଛ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ 31 ପଢ଼ିବା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟୁବାଦ୍ୟ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, କଳହ, ନିନ୍ଦା, ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହିଂସା ତୁମମାନଠାରୁ ଦୂର ହେଉ। ହେଲା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟୁବାଦ୍ୟ, ବୁଝିଲ ନା, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ତାପରେ କ'ଣ, କଲହ, ନିନ୍ଦା, ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହିଂସା ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେବା ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ। ବୁଝିଲେ ନା? ତାପରେ କ'ଣ, 32 ପଢ଼ିବା, ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ, କୋମଳ ହୃଦୟ ହୁଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ। ଦେଖ, ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କ'ଣ ହୁଅ? ସଦୟ ହୁଅ, ଦୟା ହୃଦୟ ଥାଉ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇବାର ଅଛି, କୋମଳ ହୃଦୟ ହେବାର ଅଛି, କୋମଳ ହୃଦୟ, କଠିନ ହୃଦୟ ନାହିଁ, କୋମଳ ହୃଦୟ ହେବାର ଅଛି। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ରୂପେ କ୍ଷମା କଲେ, ମାନେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେମିତି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେମିତି କ୍ଷମା ଦେଲେ, ସେହିପରି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନେ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ, ବୁଝିଲେ ନା, ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆମକୁ କ୍ଷମା କଲେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମା କରିବା ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ସଦୟ ହେବାର ଅଛି, କୋମଳ ହୃଦୟ ହେବାର ଅଛି। ମାନେ 3ଟି ବିଷୟ, ସଦୟ, କୋମଳ ହୃଦୟ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ତୁମମାନେ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି ପରସ୍ପର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେମିତି କ୍ଷମା କଲେ ଆମେ ପରସ୍ପର କ୍ଷମା କରିବା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପବିତ୍ର ରହିବା, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲାର୍ଡ।